Bonjour à tous et bienvenue. On attend encore quelques instants. Atölyemize hoş geldiniz. Birazcık bekletiyoruz sizleri. Yavaş yavaş katılımcılar geliyor çünkü hala. Qui c'est qui a déjà mis sa couronne? Qui c'est qui a déjà mis sa couronne? Super. Bon. Oh, mais on a une petite fée avec une baguette magique. Bonjour. Bonjour à tous. Elia, tu nous dis quand on peut commencer? Oui, on attend encore quelques instants, c'est possible? D'accord. Il y a des gens qui arrivent encore. Donc. Je vais sous surveillance. Alo. Merhabalar. Tamam anladım. Mikrofonu şunun için istiyormuş. Ses taksi. C'est ça, il y a le son qui arrive de là-bas. Il y a le son qui arrive. Bonjour, Dilek Hanım. On a des habitués. Elle votre papa, c'est lequel? Comment s'appelle votre papa? Jean-Yves. D'accord. D'accord. C'est la gauche, le premier héros du Tinaco, c'est le professeur de l'école italienne. D'accord. C'est les enfants et la professeure de Ege est là. D'accord. D'accord. Tout ça. C'est bien. Très bien. Tout le monde est impatient de voir ce que vous allez. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Le four, il chauffe. Il y a quelques autres personnes qui arrivent. On a commencé par leur dire de chauffer le four, peut-être. Alors, tout le monde est installé? Zeliha. Oui, on attend encore 2 minutes parce qu'il y a des gens qui arrivent. D'accord. Birazcık daha bekletiyoruz sizi, kusura bakmayın. Halen On vous laisse le temps de vous installer dans vos cuisines. Tout est prêt, regardez-nous, on a tout préparé. Joël a tout préparé. Elle est au top. Bien sûr. Alors, on va faire en parler demain. Mais je vais déjà demander qui ne parle pas français aussi. S'il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, on va voir. On va se renseigner un petit peu. On va prendre un peu des nouvelles d'abord. Ça arrive encore. Maîtresse, pourquoi on fait un galette au roi comme ça? Ah bah tu sais, on va t'expliquer. On va tout expliquer pourquoi on mange la galette des rois et quand on mange la galette des rois. Et on va même en faire une. Tu en as déjà mangé? Oui. C'est bon, hein? Oui. Déjà mangé. Ah, nous, on a déjà notre galette qui vient d'arriver. On va vous laisser. Vous faites tout seul. Parce que nous, elle est prête, regardez. On vous laisse. Vous faites tout seul. Nous, on va manger, d'accord? Oui. On va vous montrer après le chef-d'œuvre. Vous allez voir. Mais on va faire ensemble. Donc, quand Zélia, elle me donne le feu vert, on va commencer.
On attend que tout le monde soit bien installé, que tout le monde soit bien là. Il ne s'agit pas de rater les premiers moments, c'est important. Tout d'abord, on va voir qui ne parle pas français. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne comprennent pas le français? Fransızca hiç bilmeyenler var mı aramızda? Ben varım Burhan. Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Tamam. Okey. Süper. Yani sorun yok. Sadece bilmek istiyordum. Peki nereden katılıyorsunuz? De où? Qui vient de où? Est-ce que tout le monde vient d'Izmir? Ankara. Super. Istanbul. Muğla, Samsun. İzmir. Wow. Ankara, oui. Ici, ils nous envoient des petits messages pour nous répondre. Voilà. Je vois aussi, il y a ma maman qui est en France. Alors, on a même des gens qui sont de très loin. Oui. Limoges. Waouh, waouh, super. Eh bien, vous allez pouvoir épater vos amis maintenant en faisant des galettes des rois. Pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Waouh, super. Bon, on est super content de vous accueillir. On est très content de vous accueillir à l'Institut français d'Izmir. Ici, c'est notre cuisine, là où on fait nos ateliers de cuisine. Et aujourd'hui, on est particulièrement honorés, fiers, heureux de recevoir Joël, donc, de la pâtisserie Jocelyne à Izmir. Une pâtisserie qu'on adore, nous, à l'Institut français. On a souvent l'occasion de pouvoir déguster ces bons gâteaux et vraiment, elle est top. Donc, on l'a invitée et elle a dit oui tout de suite. J'y croyais pas, j'étais super contente. Et donc, on va pouvoir réaliser aujourd'hui avec vous la galette des rois. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé de la galette de Joël parmi vous? Oui? D'accord. Erol Bourtine, oui. D'accord, super. Alors, on va essayer de vous montrer le mieux possible comment faire la galette. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, Nathalie. Yannis, tu es dans ta... Oui? Nathalie, on peut commencer. Donc là, c'est bon. Et puis, ben tekrardan herkese hoş geldiniz diliyorum. Ta Moskova'dan, Fransa'dan, Samsun'dan, İstanbul, Ankara, İzmir'den bir sürü insanlar var. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşürüz. Bol şansa gerek yok parce que ustamız var. Evet. Her şey yolunda, değil mi? Artık on maîtrise, on contrôle, tout va super bien. Ok, alors si vous êtes prêts, tout d'abord ce qu'on voudrait vous préciser, si les microphones restent fermés, c'est mieux. Mikrofonlarınızı kapalı tutarsanız, sorularınız varsa lütfen şeyde yazalım, chatta yazalım ki Zeliha Hanım bize iletir. Tamam mı? Okey? Hepimiz çünkü aynı anda konuşursak zorlanacağız. Alors, je laisse la parole à notre chef. Şimdi usta show zamanı başladı. Öncelikle herkese hoş geldiniz. İsmim Joël Özmünüz Atanık. İzmir'de doğdum. 17 senedir Jocelyne Pastanesi'nin ortağındayım. Her şeyi Jocelyne Hanım'ın elinden öğrendim. Alors, je vais juste traduire un petit peu en français, oui. D'accord? Joël se présente, elle dit que ça fait 17 ans qu'elle est une des associées de la pâtisserie Jocelyne et qu'elle a tout appris avec la pâtissière du nom de la pâtisserie Jocelyne. Voilà. Fransız Kültür ev sahipliğinde sizlerle birlikte galet yapmaktan çok memnunum. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle fırınlarımızı ısıtalım isterseniz hazır olması için. 175 derecede alt üst üflemeli. Allez, on met maintenant, on va préchauffer le four à 175. Alors, il faut que ça chauffe en haut, en bas et c'est une chaleur tournante. D'accord? En haut, en bas, chaleur tournante à 175 degrés le four. Pas 180, pas 170, elle a dit 175. Hein?
Biraz bekliyorum. Hani salonda yapanlar için, yakıp gelebilmeleri için. Tabii, evet. Biraz bekliyorum. Ceux qui sont dans le salon, ça va pas être pratique. Hein, si vous devez courir à la cuisine. Allez, on attend un petit peu, tout le monde met son four à chauffer. Est-ce que c'est à 7 qu'il faut mettre? À 7, un petit peu moins de 7. 7, ça fait 210. C'est un tout petit peu en dessous de 6. Merci. De rien. 6 eğer numaralı bir fırınınız varsa 6'nın bir küçük bir tık altı olacak. Ok, tout le monde est bien? Allez, on continue. Allez, buyurun. Biz normalde kendi yaptığımız milföy hamurunu kullanıyoruz. Lakin size şimdi burada uzun vakit harcamamak için milföy hamurlarımızı hazır aldık. 4 kare alta, 4 kare üstte kullanılmak üzere hazır önümüzde. Ok, donc normalement, bien sûr, la pâte feuilletée, c'est très long à faire, c'est un peu compliqué. Donc, on a acheté ici en Turquie des petits carrés de pâte feuilletée. En France, vous pouvez trouver la pâte feuilletée ronde. Ici, non. Donc, Joël, elle va utiliser 4 petits carrés pour la pâte d'en dessous et 4 petits carrés pour venir fermer la galette. Donc, on a besoin de 8 petits carrés de pâte feuilletée. Bunları yapıştırmak için yumurta değil, suyu bir parça suyla. Madem ben biraz geçin başta anlatır mısınız? Şu anda bir şeyler, çok fazla bir şey yapmadık. Sadece milföy hamuru 4 tane kareyi dizdik yan yana. Regardez comment elle les... Regardez, excusez-moi, je vais me promener avec vous. Regardez comment elle les fait. Suyla ıslatıp üst üste. Hocam, nasılsın, iyisiniz? Ya hocam, ben Fatma'nın annesi. Ya hocam, bir gün Zumba'da yapıyorsun. Ses şeyleri kapatabilir miyiz acaba? Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde voit bien. Donc, avec de l'eau, on colle les petits morceaux de pâte feuilletée que l'on trouve en Turquie. On colle les petits morceaux de pâte feuilletée. Daha iyi yerleşebilmeleri için biraz merdane ile geçiyoruz. Avec le rouleau, on aplatit un petit peu pour les coller. Öğretmenim, ders var mı? Üstü için de aynı şeyi tekrarlayacağız. Et on va faire la même chose pour le dessus de la galette. Avec de l'eau, on les colle. Et on les soude en fait, ensemble. Tezgahınıza yapışırsa parmaktan çekinmeyin. Si ça colle à votre plan de travail, vous pouvez utiliser de la farine. Voilà. Bunları şimdi kullanıncaya kadar buzdolabında dinlendirmeye alıyoruz. Allez, on met ça au frigo pour que ça se repose jusqu'à ce qu'on les utilise. On a collé nos carrés de pâte feuilletée et on va les laisser pour qu'ils se reposent dans notre frigo. Tout va bien? Madem Zélia, benim ça va? hamurum yoktu. Ok, tout le monde a bien compris? Alp? Ça va? Alp avec sa maman, vous le faites ou vous ne faites pas? Non, vous regardez. Oui, on regarde. Oui, on regarde. Ok, vous regardez. Très bien. Bon, ok, donc on est bon. Est-ce qu'on va mettre ça au frigo? Ah, je vais emmener ça au frigo. Je vous remontre encore une fois. On a préparé nos pâtes, le bas, le haut, et on va mettre ça au frigo. Ok. J'emmène ça au frigo. Si, allez-y, vous pouvez commencer.
için yapacağımız krema için önce pastacı kremasını hazırlayacağız. D'abord nous allons préparer la crème pâtissière. Bunun için 250 mililitre veya 250 gram süt, 250 gram un, 250 mililitre de lait. Nathalie, On va le chauffer. Allez, on met le lait. 250 millilitres de lait. On avait donné les ingrédients. On va chauffer 250 millilitres de lait. On n'entend pas bien votre... On ne vous entend pas très bien. Madame, ses çok uzaktan geliyor. Tamam. Nathalie, est-ce que tu peux rester, s'il te plaît, pour faire la traduction et les répétitions si nécessaire, s'il te plaît? D'accord, ok. Ça, on a pris 200 millilitres de lait, 250 millilitres. Bir de ama bir susun. Şimdi bir tencereye 250 mililitre sütü koyacağız ve ısıtacağız. 250 millilitres de lait et on va chauffer le lait. On va commencer à faire la crème pâtissière maintenant. On a bien préparé nos pâtes. Maintenant, on fait la crème pâtissière. 250 millilitres de lait. Ensuite. 2 yumurta sarısını beyazından ayıracağız. Allez, on sépare 2 jaunes du blanc d'œuf. Ok? On prend 2 œufs et on sépare les jaunes des blancs. Un jaune. Tamam. Anneanne ısıt. Evet. İşte bu kadar. On fait la crème pâtissière, voilà. On a séparé les jaunes des blancs. 50 gram şeker. 50 grammes de sucre. On ajoute le sucre. İşte la vanille. Et un, Vanilyayı da ekliyoruz. et un sachet de sucre vanillé. Hepsini koymadınız mı? Affedersiniz. Sütü ısıtmasından sonra yine tekrar edebilir misiniz? Şekerle neyi karıştıracağız? Tekrar edebilir misiniz? Teşekkürler. Peut-être que... essayez d'enlever votre masque. Hein? On va faire quelque chose. Joël, elle va enlever son masque. Moi, je vais garder le mien. Et puis, on va continuer comme ça. Peut-être que sans le masque, ça ira mieux. Donc, Böyle deneyelim. OK? D'accord. Alors, on a mis 2 jaunes d'œufs, 50 grammes de sucre et du sucre vanillé. Bunları beyazlaşıncaya kadar çırpacağız. Allez, on va aller au mixeur. On avait dit qu'il fallait un mixeur. Et on va aller au mixeur. Yumurtayı neyle karıştırdığımızı ve kaç yumurta olduğunu tekrar eder misiniz? Hiçbir şey duyamıyorsunuz çünkü. Oui, oui, oui. Il faut faire chauffer le lait. Sütü ayrıca kaynatıyoruz. Bakın, bizim sütümüz kaynatmaya mı gidiyor? Kaynatmaya gidiyor. Okey. Bizim sütümüz kaynatmaya gitti. Onları çırpıyoruz. Yumurta sarısı, şeker, şekerli vanilini beyaz oluncaya kadar çırpıyoruz. On fait blanchir les œufs, le sucre vanillé et notre lait est mis à bouillir. Yarın için. Tout le monde va bien? Oui. Est-ce qu'on peut voir le mélange? On mixe. Est-ce qu'on peut voir Jusqu'à le ce que mélange? ce soit blanc. Beyaz oluncaya kadar çırpıyoruz. Şöyle beyaz. Gayet güzel. Nathalie, Beyaz oldu. est-ce que tu peux remontrer le plat avec le lait, etc. Sans... Voilà. Merci. Avec le lait de...
Beyazladıktan sonra kaynamış sütün, yani ısınmış, illa kaynamasına gerek yok. Böyle yavaşça içine ekleyeceğiz. Allez, on ajoute le lait chaud petit à petit. gram nişastamızı ve 10 gram unumuzu da ona ekliyoruz. Allez, on prend la maïzena, 10 grammes de maïzena et on ajoute, attention, on n'a pas encore mis tout le lait, hein. Il y a encore du lait ici. On ajoute les 10 grammes de maïzena. Et là, c'est quoi? C'est le farine. Mısır unu mu mısır nişastası mı acaba? On ajoute les 10 grammes de maïzena et les 10 grammes de farine. Et on remixe. İyicene karıştırdık. On mixe, on mixe. Quand c'est bien mélangé, on met le reste du lait. Ve kalanını şimdi süte ekleyip pişireceğiz. Ah, d'accord. Alors, mısır unu. On met dans la casserole avec le lait et on va le cuire. Nathalie, mısır unu mu yoksa nişastası mı diye soruyorlar. Patates nişastası veya mısır nişastası. Mısır unu değil. Bunu daha kolay 20 gram unla da yapabilirler. 15-20 gram unla da yapabilirler. Nişasta kullanmadan da yapılabilir. Nişasta olmuyorsa, nişasta yoksa 20 gram un kullanabilirsiniz. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez mettre tout simplement 20 grammes de farine. Donc, là, on a repris le mélange, on l'a rajouté dans le reste du lait et on cuit. Tarifte mısır unu yazıyormuş ama acaba Tamam. Çok sıkıntı olmaz. İsterlerse 15 gram unla devam edilebilir. İlla ki hani bir küçük kaşık un ekleyerek mısır ununu devre dışı bırakabiliriz. Bu tamamen benim problemim olabilir çünkü ben un olarak şey yaptım. Nişasta olarak. Mısır ununu koyduysak ne yapalım? Hiçbir sıkıntı olmaz. Olmaz. Biraz daha yoğun olur. Biraz daha yoğun olacak. Allez, on tourne et on cuit la crème pâtissière. Çırpıcıyla çırparak sürekli dibi tutmaması için. Voilà, on fouette pour que ça ne colle pas. Tout le monde va bien? Süt kaynadı, çırpmaya devam ediyoruz diyorlar. Doğrudur herhalde. Ne diyorlar? Süt kaynadı, çırpmaya devam ediyoruz diyorlar. Evet. Evet. Muhallebi gibi yoğunlaşacak. Göz göz. Ça va devenir une crème, ça va s'épaissir en cuisant. Örgü benim şu anda kameram açık. Gelmesi lazım, evet. Muhallebi kıvamında gelmesi lazım. Ça doit s'épaissir et devenir épais comme une crème. Kaynamaya başladıktan sonra kaynayanlar için 1-2 dakika orta ateşte kaynamasına müsaade edin. Si ça a commencé à bouillir, vous pouvez le laisser bouillir une minute ou 2 minutes sur le feu. Ay çok pardon. Şimdi çırptık yumurtayı şekerle. Beyazlaştı mı? Ha, tamam. Şimdi sütü de kaynattık. Sütün içine unu ve nişastayı koyup karıştırıp sonra yumurtayı mı ekleyeceğiz? Hayır, yumurtanın içine unu ve nişastayı ekliyorsunuz. Tamam. Karıştırıyorsunuz. Tekrar üzerine sütü döküyorsunuz. Ya da tamam. sütün içine. Yavaş. Tamam. Çok teşekkürler. Sonra pişiriyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Bizimki köpük gibi Rica ederiz diye soran var. Köpük gibi. Pardon, badem ununu da mı koyuyoruz şeyin içine? Hayır, daha zamanı gelmedi. Tamam. Teşekkür.
Köpük gibi oldu diyenler için şöyle bir gösterelim. Üzeri, evet benimkinde de köpük oldu. Normal. Ça mousse et c'est normal. Ça mousse et c'est normal. Kaynadıkça o köpük gidecek. Plus on cuit et la mousse va partir. Baisser, vous voulez baisser? Augmenter. Ah oui, non, c'est possible. Je crois que ça ne va pas y aller. Kaynamaya başlamak üzere. Bizimki biraz yavaş, biraz da nazlı. Ama siz de evde herhalde kaynamıştır, olmuştur değil mi? Valentina, Luca. Alors, Nathalie, oui? Il y a des nouveaux arrivés. Est-ce que vous pouvez mettre comment la préparation, comment faire cuire? On n'était pas là. Donc voilà la question. Est-ce qu'on... Ay çok özür dilerim. Bir soru daha sorabilir miyim acaba? Ne yapabilirsiniz? Bir soru daha sorabilir miyim? Yumurtanın içine unu ve nişastayı koydum, karıştırdım. Şimdi sıcak sütü azar azar o karışıma mı ekliyorum? Evet. Tamam. Ve sonra tencerenize koyuyorsunuz ki pişsin. Tamam. Sonra bütün karışımı tencereye koyup pişecek. Tamam mı? Tamam, muhallebi yapacağım onu. Tamam. Tamam. Ok, yeni gelenler. Pour les nouveaux arrivés, c'est en français ou c'est en turc? C'est en français, s'il te plaît. En français. Ok, allez, jusqu'à ce que tout le monde ait fini sa crème pâtissière, on va faire un petit rappel. On va faire un petit rappel de ce qu'on a fait. On a préparé notre pâte feuilletée. Elle est au four. On a le dessous, on a le dessus. Ensuite, on a préparé la crème pâtissière. Pour ceux qui sont en retard, vous me suivez? Est-ce que je peux avoir un retour? Ok, alors, on a préparé la crème pâtissière avec 2 jaunes d'œufs. On a mélangé avec le sucre et le sucre vanillé. D'accord? On a mixé jusqu'à ce que ce soit blanc. Ensuite, on avait mis notre lait à chauffer. On a mis un peu de lait chaud. Et ensuite, on a rajouté la farine et la maïzena. On a mixé. Et ensuite, on a rajouté dans le lait chaud pour cuire. Et ce qu'on est en train d'avoir là, c'est la crème pâtissière. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, on a notre pâte feuilletée qui est prête d'un côté et notre crème pâtissière qui est prête de l'autre. Ok. Aynısı Türkçe'de yapacağım. Tamam mı? Yapmaya deneyeceğim, yapacağım. Şimdi bizim hamurumuz hazır. Hamurumuz altı üstü iki tabanlar dolapta bekliyor. Krem patissiye hazırlamak için 2 yumurta sarısı, şekeri ve vanilya şekeri çırptık. Sonra biraz kaynamış sütü ekledik, çırptık. Sonra mısır nişastası ve unu ekledik, çırptık. Sonra bu karışımı kaynamış sütü ekledik ve pişinceye kadar, muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirdik. Ve krem patissiye elde ettik. Krem patisiyerimiz hazır şu an. Gördüğünüz gibi. Tabağı aldık ki biraz daha hızlı soğuyabilmesi için. İsterseniz ılınınca buzdolabına da alabilirsiniz. Quand on met sur une assiette, ça permet de refroidir beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce qu'on a fait, comme on va garnir notre galette. Voilà. Ça refroidit ici. Est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que tout le monde nous suit?
Est-ce qu'il y a encore des en retard? Geç kalanlar var mı? Biraz bir şeyler tekrarlamanız gerekiyor mu yoksa? İyi miyiz? Süper. Ela iyi. Oya Hanım sizi kaybettik. Oya Hanım iyi misiniz? Evet. Maîtresse? Oya Hanım iyi misiniz? Mikrofonunuz Merhabalar, kapalı. iyiyim. Çok iyiyim. Muhallebi Est-ce que vous pourriez raconter l'histoire de Galette des Rois? Je vais raconter l'histoire de la galette des rois, oui. Mais d'abord, on va un petit peu avancer. On va la faire. Et ensuite, je vais raconter l'histoire de la galette, d'accord? Ça sera sympa. T'inquiète pas, je vais le faire. Herkes, tout le monde va bien? Voilà, on a des crèmes pâtissières qui sont mises à refroidir. Evet. Tout le monde va bien? Ok. Ça va. Alors, pas de questions, pas de nouvelles questions? Là, il y a des petites aides, hein. Il y a des petites mains dans la cuisine, c'est super. Des mamans, des enfants, tout le monde travaille. Il n'y a pas beaucoup de papas, hein? Alp, ça va, Alp? Alp, il est cool, Alp. Oui, ça va. Bon, il faudra la faire après, hein. Sonra yaparsın. Ouais, ma maman, il a écrit tout. Ok. Allez, super. Vous êtes prêts à continuer? On va attaquer avec la crème aux amandes. Badem kremasını yapacağız. 60 gram yumuşak oda sıcaklığındaki tereyağımızı. Allez, on prend le beurre maintenant. Le beurre, on avait dit du beurre mou. On prend le beurre mou. 60 gram pudra şekerimiz. Du sucre glace. 60 grammes de sucre glace. 15 gram un. 15 grammes de farine. Ve 100 gram badem unumuz. Et de la poudre d'amande, 100 grammes de poudre d'amande. Et là, on va tout mélanger. Je vais vous montrer. Et voilà, on a mélangé le beurre, du sucre glace, de la farine et de la poudre d'amande. Et on mélange avec le fouet. C'est pas facile, hein? Mikserimizle de yapmamız mümkün. On peut très bien choisir de le faire au mixeur, mais comme on voit, c'est déjà pas facile comme ça, hein? Bir yumurtamızı olduğu gibi bütün halde içine kırıyoruz. Allez, on met un œuf entier. Et on mélange. Badem kremamız hazır. Ça y est, la crème aux amandes est prête. Ça va pour tout le monde? Pardon. Ça va pour tout le monde? Ça va, mais je voudrais demander quelque chose. Soruyorum. Yumurta ve 6 kaşık pudra şekerini de ekliyor muyuz buna? Ve karıştırıyoruz değil mi? Evet. Hepsini. 4 yemek kaşığı tereyağı, badem tozu, 1,5 kaşık unu ekledim. Üzerine yumurta ve şeker, pudra şekeri de var. Ve karıştırıyorum. Evet, hepsini karıştırın. Tamam, çok teşekkürler. Tout le monde va bien? Ok. Oui. Pas de questions? Non, madame, non, pas de question. Non, non, il n'y a pas de...
Bazı tariflerde buna istenilene göre acı badem likörü eklenebilir, rom eklenebilir, çikolata, fıstık, değişik eklemelerle de yapılabiliyor. Alors, Joël nous explique que dans certaines recettes, on peut aussi ajouter du rhum, on peut ajouter aussi de la liqueur d'amande, on peut ajouter des pépites de chocolat, des pistaches, ce que l'on aime. Yumurtayı da ekledik mi? Evet, ekledik. Yumurta ekledik. Tamam. Pastacı kremamızın biraz daha soğumasını beklerken istersek galetin hikayesini mi anlatalım? Tamam, tamam, ok. Alors, on a tout, n'est-ce pas? On a, regardez, notre crème pâtissière qui refroidit, notre crème d'amande qui de toute façon est froide. On va mélanger les deux, mais en attendant, donc, on va parler un petit peu de ce que c'est la galette des rois. Qu'est-ce que c'est donc? Ce que c'est, non, mais pourquoi? Et quand est-ce qu'on la mange? On la mange donc, normalement, l'épiphanie. C'est le jour de l'épiphanie, le 6 janvier en France. L'épiphanie, ça veut dire l'apparition. En fait, c'est le jour de l'apparition de l'enfant Jésus. Donc, c'est une fête religieuse à la base. À la base, c'est religieux. Après le jour de Noël, donc le 25 décembre, après la naissance de l'enfant Jésus, en fait, les rois mages sont venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. D'accord? Il y avait 3 rois mages qui sont venus apporter des cadeaux. Et l'épiphanie fête en fait l'apport, en fait, le fait que les rois sont venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Alors, Türkçe'de de söyleyeceğim. 6 Ocak tarihinde her sene Epifani kutluyoruz. Yani bu dini bayramı bizim için. Bu ne kutlaması? 25 Aralık'ta İsa peygamber doğduktan sonra krallar, 3 tane krallar İsa peygamberi yani bebeğe hediyeleri getirdiler. Ve bunu kutlaması. Bebeğe kralların tarafından hediye getirilmeleri. Ve biz bunu yani aslında bu dini bayramı Roma zamandaki olan bir kutlama ile karıştırdı. O zaman Roma zamanlarında tabii ki paganlardı. Ama o zaman nasıl deniyor? Kışın artık yavaş yavaş gidiyor ya Aralık, Ocak. Kışın gitmesi için böyle uzun kutlamalar vardı ve o kutlamalar içerisinde bir tane güneş gibi bir tart yapıyorlardı. Güneş gibi bir tart ve içinde bir şeyler saklıyorlardı, bir bakla saklıyorlardı ve o baklayı kim buluyorsa o zaman bir günlük kral oluyordu. Bu Romalı zamanlarda ve o 2 bayramda hem dini bayram hem o Romalı bayramlar karıştırılmış zamanında 14. yüzyılında karıştırılmış. Bu da kilisenin tarafında bir kararı ve ikisi beraber kutlaması oldu. O zamandan beri bir galette des rois denilen bir kekin, pastanın içerisinde bir şeyler saklıyoruz. Bulanda bir günlük kral oluyor. Onu sonra da göreceğiz nasıl bulacağız, nasıl saklayacağız, nasıl paylaşacağız. Paylaşım da bir gelenek çünkü. Şimdi Fransızca'ya devam edeceğim. Donc, on a dit qu'il y avait l'apparition, les rois mages qui sont venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Mais dans la Rome antique, il y avait aussi, après le solstice d'hiver, en fait, des fêtes qui s'appelaient les Saturnales. Et pendant une semaine, en fait, ils fêtaient le retour, le fait que l'hiver allait s'en aller. Et donc, ils avaient des fêtes qui s'appelaient les Saturnales, pendant lesquelles ils faisaient un gâteau rond qui ressemblait à un soleil.
dans lequel il cachait une fève, donc le légume, une fève, et celui qui trouvait la fève était le roi. En général, c'était les esclaves qui le faisaient pour qu'ils changeaient un petit peu les rôles. Pendant quelques jours, les esclaves prenaient un petit peu la place des maîtres. Ces deux fêtes, les Saturnales et la fête religieuse de l'Épiphanie, se sont mélangées avec le temps, en particulier au XIVe siècle. L'Église a décidé d'instaurer cette fête de l'Épiphanie avec cette galette, qui ne s'appelait pas tout à fait au départ une galette des rois, mais cette galette dans laquelle on pouvait cacher quelque chose et que celui qui trouverait la fève serait le roi pour une journée. Donc, c'est très ancien. Et depuis 1801, c'est devenu une vraie tradition. 1801'dan beri bir gelenek olarak Fransa'ya çok özel bir gelenektir. Bu bütün Avrupa'da bulunmuyor. Avrupa'da o tarihlerde kutlamalar oluyor. Ama bu pastayı yemek 1800'den beri Fransa'da var ve başka ülkelerde yok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Şimdi paylaşımla ilgili nasıl paylaşılır onu sonra konuşacağız. Şimdilik, c'était l'histoire de la galette des rois. Vous avez des questions? Bir dakika, birkaç problemimiz var. Bir iki tane kişi gelip sanırım şu an kusura bakmayın küfürler falan yağdırıyormuş. Eğer böyle bir durum varsa lütfen bana yazabilir misiniz özelden? O kişileri şu an buradan ifşa etmeye çalışıyorum da. Çok özür dilerim. Chat'i kapatalım Güzin Hanım direkt isterseniz. Öyle parmak kaldırsın sorusu olan. Evet, çok terbiyesizler. Muhtemelen birbirlerine de yani birkaç kişi yazdı bana şimdi özelden de. Gerçekten... Muhtemelen çocuklar var herhalde o yüzden. Kusura bakmayın. Yanis, tu mets ta caméra? Quoi? Tu peux mettre ta caméra? D'accord. Tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. N'est-ce pas? Il n'y avait pas... Tu as compris mieux en français ou en turc? En français. Très bien. Alors, je suis contente et fière de toi. Tu as eu toutes les réponses à tes questions? Oui. Super. Merci. Tu n'as pas de questions, n'est-ce pas? Dis-moi. Oui. Tu as une question? J'ai pas de questions. Non. D'accord, super, très bien. Merci Yanis. Mais je veux dire quelque chose. Lütfen küfür yazmayın chat'e. Yani çok evet, küfür yazmışlar madem ya. O çok önemsemeyelim. Yani bu güzel zaman, bu güzel anımızı bozmayalım. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a bien avancé? Evet, eksik. Nathalie var mı? Evet, oui. Eksik olan var. Je crois qu'il y a des francophones qui voudraient qu'on leur réexplique la façon dont a été faite la pâte, la dernière pâte d'amande. Bien sûr, avec plaisir. Comment on a fait la pâte? On a mis le beurre. En turc ou en français? En français. Alors, on a mis le beurre mou. Ensuite, le sucre glace, la farine, la poudre d'amande, un œuf. On a mélangé et ensuite, quand c'était un petit peu déjà mélangé, on a rajouté un œuf entier. D'accord? Ok. Aysun Hanım. Ça va? İyi misiniz? Super, harika. Super. Ok. Tout le monde est bien? Ok, parce que pour nous, c'est important que vous soyez en même temps que nous. Bizim için önemli olan sizlerdir. Yani geç kalmadın, takıldığınız bir yer varsa lütfen çekinmeyin, sorun. Hep beraber bir yere varalım istiyoruz.
Ok. Allez, alors on y va, hein? Soğuttuğumuz pastacı kremasının yarısını. Allez, on prend la moitié de la crème pâtissière. Ama gramla çalışmak istiyorum diyenler için de 175-180 gram kadarını badem kremamıza ekliyoruz. Allez, on met la moitié de la crème pâtissière dans la crème d'amande. Ça, c'est une bonne moitié, Joël. Hein? Yine karıştırıyoruz beraber. Mais là, c'est facile. Oh là là, c'est beau. C'est super beau. Ça sent bon. On a mélangé moitié de la crème pâtissière avec toute la crème d'amande. Bunu şimdi biraz buzdolabında dinlendirmeye alıp milföyümüzü buzdolabından çıkaracağız. Ok, on va mettre cette crème dans le frigo, elle va se refroidir un petit peu et on va chercher la pâte feuilletée qu'on avait mis dans le frigo. D'accord? Allez, j'emmène ça. Je ramène la pâte feuilletée. Sorusu olan varsa. Sesim daha iyi geliyor mu? Benim var. Evet, alayım. Ama burası kağıt cenneti. Ama buyurun, sorusu olan lütfen sorusunu sorabilir mi? Hala sesim gitmiyor. Kapandı. Daha 49 dakika oldu anne. Allez, vous êtes allé chercher votre pâte feuilletée, vous avez mis la crème dans le frigo. Oui, Burçin. Madame. Oui, Burçin, on t'écoute. Bu hamurların üstüne ne koyacaktık? Ne sürecektik? Neyin üstüne? Bu şunların üstüne. Ha, şimdi göstereceğiz. Şimdi yapıyoruz. D'accord. Şimdi yapacağız. Ok, regardez, bak biz şimdi on a pris notre pâte feuilletée. Ah oui, mais nous on est drôlement équipés là. Nous on est hein? 18 santim çapında bir çember veya bir tatlı tabağı da kullanabilirsiniz eğer elinizde yoksa. Bir tatlı tabağı ters çevirerek. Alors, nous, on a un cercle à pâtisserie, on va couper. Mais si vous n'avez pas de cercle à pâtisserie, vous pouvez prendre une petite assiette à dessert et couper, découper tout autour pour faire un joli cercle. Ya da kare de yapabilirsiniz. Yeni nesil galetlerde Fransa'da şekiller değiştirilmeye başlandı. Kare, Noel Baba şapkası gibi değişik şekillerde kullanılabiliyor. Oui, ou bien vous pouvez laisser votre galette carrée. Hein. Ce sera une galette carrée, c'est tout. On est moins habitué, mais il paraît que c'est la tendance. Alors, sinon, nous, on découpe. Vous pouvez découper autour d'une assiette à dessert si vous n'avez pas de cercle. Alt katını tepsinizde kesmenizi tavsiye ederim. Lakin kalktığı zaman esneme yapmaması için. J'ai pas compris. Il faut le découper sur votre plaque à four. Comme ça, elle se déformera pas quand vous la prendrez. D'accord? Vous le découpez sur votre plaque à four. Oula, mais ça, moi, je vais manger ça toute seule. Oui. C'est tout petit. C'est pour 4. Bu verdiğimiz tarif 2 tane yuvarlak çıkarmak için. Arzu ederseniz siz daha büyük çember yaparak bütün kremayı kullanabilirsiniz. Biz buna sadece kremanın yapmış olduğumuz bademli kremanın yarısını kullanacağız. Daha çok kareyi birleştirerek daha büyük bir çemberle daha büyük keserek bütün kremayı kullanarak daha büyük bir galet yapabilirsiniz. Voilà, nous on va utiliser en fait la moitié de la frangipane qu'on a faite parce que on fait une petite galette pour 4. Mais enfin, quand moi je la vois, j'ai l'impression que je peux manger ça toute seule. Hein?
Donc, mais si vous voulez, vous pouvez faire une plus grande galette et utiliser toute la crème frangipane que vous avez faite. D'accord? On est bon? Ok, alors on continue. Bir fırça su yardımıyla. Allez, on reprend notre pinceau et de l'eau. Kenarından yavaşça ıslatıyoruz. Et je mouille le tour de la pâte avec de l'eau. Tamam. C'est bon? Vous avez mouillé le tour de la pâte avec de l'eau pour coller. Ensuite, on va chercher notre crème qu'on a mise au frigo 2 minutes. Evinizde varsa sıkma torbası, yoksa buzdolabı poşeti, o da yoksa paletinizle kremayı ortasına, yarısını, bu hazırladığımız kremanın yarısını paletle veya kaşık yardımıyla da yayabilirsiniz. Alors maintenant, c'est un peu technique. On va, si vous avez une poche à douille, vous pouvez remplir la poche à douille pour mettre la crème. Si vous de la crème. La moitié. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre un sac à congélation. D'accord? Vous allez faire un petit trou en dessous Nathalie, et vous allez installer la crème sur la pâte. Mais si vous n'avez pas de sac non plus, vous pouvez prendre avec la cuillère et vous allez tranquillement installer la crème sur la pâte. Et regardons comment font les professionnels. Özür dilerim, bademli kremayı yapıyoruz değil mi? Bademli kremanın içine pastacı kremasını da eklemiştik yarısını. Ekledik, evet. O karışımın yarısını kullanıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Suyu sürdüğümüz yere kadar dikkatlice yayıyoruz. Alors, on étale la crème en faisant bien attention de ne pas aller là où on avait mis de l'eau autour de la pâte. D'accord? Donc, on a regardé, étaler la pâte en laissant bien libre les bords là où on avait mis de l'eau. On a tout bien laissé libre. Evet. Şimdi kral veya kraliçeyi nasıl seçeceğiz? Evet. Alors, comment est-ce qu'on va choisir le roi ou la reine? Avec quoi? Avec la fève. Baklayı. Artık evinizde ne varsa, bakla da bulduysunuz bakla. Ama küçük bir nazar boncuk. Bakın, nazar boncuğunu kullanıyoruz. Hem çıkan kişiyi kral hem de kral veya kraliçe yapsın hem de konuşsun diye. O Ama şekilde. nazar boncuğunu koyuyoruz da bir de bu galetin özel bir yeme tekniği vardı. Ben okuldan öğrendim. Bunu böyle katları aça yiyoruz. Yoksa tamam. o işte nazar boncuğunu yutabilirsiniz. Tabii ki. O yüzden böyle katmanlarını aça yiyeceksiniz. Tabii aça yemek lazım yoksa bu boncuk boğazınızı kaçabilir. Fasulye de koyabilir miyiz? Nathalie, est-ce que tu peux mieux cadrer, s'il te plaît, et moins bouger parce que ça fait... non, un cadrage plus gros sur... voilà, autant voir Joël, voilà, ce serait parfait. Ok. Fasulye de koyabilir miyiz? Alors, donc la fève, d'accord? Vous avez installé votre crème. Maintenant, on va mettre la fève. Bunun yurt dışında, Fransa'da özellikle de koleksiyonları yapılır. Her sene çünkü pastacılar bir model seçer. Bazı pastacıların kendilerine ait bir imaj karikatürize edilmiş kendi görselleri olabilir. Ressamların resim çerçeveleri olabilir. Kendilerine ait maskotları varsa onlar yapılabiliyor. Fransa'da bunun koleksiyonları da ayrıca yapılıyor. Biz Jocelyn olarak her sene nazar boncuğu kullanıyoruz. Fakat içine giren malzemenin
ısıya dayanıklı bir malzeme olması çok çok önemli. Plastik nazar boncuğu maalesef erir ve kremaya karışır. O yüzden cam olması, seramik olması çok önemli. Oui. Ce que vous allez mettre comme fèves. Donc, ça peut être, en France, on trouve des fèves. On trouve beaucoup de fèves différentes. Chaque pâtissier fait faire ses fèves lui-même en céramique. On peut en acheter aussi dans le commerce. Ici, en Turquie, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser soit un haricot sec, soit une fève, yani bakla, sèche, soit quelque chose comme un nazar bonjouk, mais en faisant très attention qu'il soit en verre et pas en plastique, parce que sinon il va fondre dans le gâteau, il va fondre dans la crème et ça ne sera pas vraiment ce que l'on veut. Donc, quelque chose... Est-ce qu'on peut mettre une amande? En verre, un nazar bonjouk en verre, un œil de méduse, voilà, qui protégera aussi en même temps du mauvais sort. Donc ça, on va le cacher dans la galette. Boncuğu ya da fed kullanmak istediğimiz için dışa doğru yatay bir şekilde ki hani bıçak da değerse bölüşmede içine yerleştirir. Voilà, sur les côtés, de préférence sur les côtés, à l'horizontale, on l'installe pas vertical, pas debout, mais plutôt à l'horizontale, on l'installe dans la crème. Nathalie, on a juste une question. Pastacı kremasının yarısını badem kremasına katmıştık. Badem kremasının diğer yarısını ikinci galette kullanabileceğimizi söyledi şef. Pastacı kremasının kalan kısmı ne olacak? 18 santimetrelik hamur için malzemeyi yarıya mı indirmeli? Diye soru var. 18 santimden sonrasını duyamadım. Hamur için malzemeyi yarıya mı indirmeli? Evet. Ama şimdi bu küçük, oldukça küçük bir galet elde ediyoruz. Daha büyütürseniz eğer bütün malzemeleri kullanabilirsiniz. Kalanı da küçük bir tarif daha vererek ileride nasıl kullanabileceklerini de verelim ki ellerindeki malzeme ziyan olmasın tabii ki. Onunla da ilgili bir tarif vereceğim. Evet. Başka bir tarife de verelim. Nasıl yapılabilir, kullanılabilir, değerlendirilebilir. Eğer sadece bir tane galet yapmak isterseniz. Şimdi diğer milföy hamurunu birleştirdiğimiz yine 18 santim çapındaki kalıbımızla kesiyoruz ayrı bir yerde. On refait un rond dans l'autre partie de la pâte feuilletée. Il faut maintenant qu'on ferme la galette. On a refait un rond dans l'autre pâte feuilletée. J'approche. Regardez, maintenant on a deux ronds. Yavaşça üzerine et on va coller avec l'eau qu'on a mis tout à l'heure. On appuie sur les côtés, regardez. İçindeki kremanın şeklini aldırıyoruz. En altta kaç tane vardı? Altta 4 tane, üstte 4 tane. Bunu 6 tane veya 8 tane alta, 8 tane üste koyarak daha büyük bir galet yapabilirsiniz. İyicene yapıştırdık. On a bien collé les bords. Herkes kapattı mı? İki tane üst üste koyduğumuzun arasına bir şey koyacak mıyız? Kremayı koyduk. En alttaki katlara hani 4 tane alt alta koyduk ya. Alt alta değil, 4 taneyi yapıştırdık yan yana. Aussi pour la fève, on peut mettre un haricot blanc. Oui, oui. Oui, tu peux mettre un haricot blanc si tu n'as pas de fève. Est-ce qu'on peut mettre une amande au lieu de mettre une fève? Une amande, oui, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. On peut tenir, ok. Tamam mıyız? Kapattık mı?
kapattım? Merci. Très bien. Ok. Alors là, on va faire la dorure, n'est-ce pas? Il faut que ce soit joli maintenant. Il ne faut pas que ce soit tout blanc comme ça. On va faire la dorure. Yine bir yumurtamızı alıyoruz. Sarı beyaz ayırıyoruz. Un œuf. On enlève, on sépare le jaune du blanc. On prend le jaune d'œuf. Çatalımızı alıyoruz. Notre fourchette, avec une fourchette, on va battre le jaune d'œuf. Yine fırçamızla yavaşça üzerine sürüyoruz. Et avec le pinceau, eh bien, on badigeonne toute la partie, la tarte, la galette, on badigeonne de jaune d'œuf. Ça va, vous voyez bien? Zélia, ça va? Oui, tout va bien. Ok. Söyle Luca. Oui, ça va bien. Ah, super, merci. Şuradan tut. Ben de yapacağım bir tane besine. Tamam. Biraz daha yumurta ama çok bastırıyorsun. Çok bastırıyorsun. Böyle kedi. Attention de ne pas en mettre trop quand même. Hein. Et maintenant, on va passer à la décoration. Oui. Alors, j'amène peut-être l'ordi. Oui, oui. On va passer à la décoration maintenant. Vous prenez votre fourchette et regardez comment on va faire Joël. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Çatalınızla daireler olabilir. Bir bıçak arkasıyla okşar gibi böyle ince çizgiler çekebiliriz. Çocuklarımızın yapmasını istersek çatal daha hızlı ve tehlikesiz. İstediğimiz gibi şekil verebilirsiniz. Voilà, on fait un peu artiste. Tout le monde va bien? On n'entend plus personne. Tout le monde va bien, oui. On va bien. Hepsi yapılabilir üzerinde. Vous pouvez décorer comme vous voulez cette jolie galette. Vous pouvez laisser les enfants décorer la galette. Laissez libre cours à leur imagination. Et quand c'est prêt? Bunu dolapta bir yarım saat soğutup fırında pişirmeniz mümkün. Hemen atmanız da mümkün. Milföyünüz çok yumuşamadıysa. Alors, soit vous pouvez le mettre une demi-heure au frigo pour que ça refroidisse un petit peu avant de le cuire. Soit vous pouvez le cuire comme ça tout de suite. Si jamais votre pâte feuilletée ne s'est pas trop réchauffée, n'est pas devenue trop molle, vous pouvez l'enfourner directement maintenant. 15 dakika 175 dereceye ısıttığımız fırında pişecek. 15 dakika sonunda derecemizi 160'a kadar indirip bir 15 dakika daha pişireceğiz. Tekrar deux fois. Attention pour la cuisson. Faites attention. On a déjà préchauffé le four à 175, donc on va mettre 15 minutes à 175. Ensuite, on va baisser le four à 160. 15 minutes à 160. 15 minutes à 175, on baisse le four. Kızarmadan önce daha çok kızarmasını istiyorsanız 2-3 dakika eklemek de sizlerin elinde. D'accord. Si jamais vous voulez qu'elle soit un petit peu plus dorée, vous pouvez toujours rajouter 2-3 minutes, qu'elle soit un peu plus dorée sur le dessus. Voilà. Allez, on va mettre dans le four. C'est le moment solennel. On accompagne Joël jusqu'au four. On met au milieu du four, pas en bas, pas en haut, au milieu.
Pişme sırasında da hiçbir şekilde açmayalım ki milföyümüz sönmesin. On n'ouvre pas la porte du four pendant la cuisson pour que la pâte feuilletée ne retombe pas et qu'elle soit jolie et bien gonflée. Oui, mais on va donner une autre recette. Merci beaucoup pour tout, Madame Gouzi, Madame Nathalie, Madame Chef. Oui? Merci beaucoup pour tout. Qui est-ce qui a une question? Merci beaucoup. Merci. De rien. On va vous montrer la galette quand elle est finie. Waouh! Magnifique. Voilà. Super. La galette finie. Dans 30 minutes exactement, vous aurez la même chose dans votre four. Alors, un peu de patience. Değil mi? Biraz sabırla 30 dakika sonra sizin fırınızdan çıkan aynı bu güzellik gibi fırınızdan çıkacak. Evet. İsterseniz hani kalan hamurunuzu nasıl, kalan kremanızı nasıl değerlendirebiliriz? Bir tart hamuru elinizde tarifi olabilir. Yoksa ben onu kısaca size vereyim. Zeliha Hanım da yazarsa. Tabii ki. 250 gram un, 125 gram tereyağı, 50 gram pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 yumurta. Bunu, pudra şekerini ve soğuk tereyağını robota alabilirsiniz veya el mikserinizin hamur uçlarıyla bütün kuru malzemeleri tereyağıyla birlikte çırpmaya başlayabilirsiniz. Robotunuzla hamur ucu olabilir. Mikserlerinizin de hamur uçları olmalı. Yavaşça çırpın. Hamuru yoğurmaya başlayın. İrmik kıvamına aldığı zaman da o bir yumurtayı ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra çok fazla döndürmeden hamur kendini topladığı zaman tezgaha alabilirsiniz. Tezgahta biraz yoğulduktan sonra elinizde mevcut olan borcama olabilir, fırın tepsisi olabilir, tart kalıbınız varsa içine yerleştirip, içine klasik anlatıldığı gibi mercimek. Non, non, allez-y, je vais faire après. Alors, tart hamurunu yerleştirip, içine mercimeklerle birlikte soğuttuktan sonra mercimek olabilir, ağırlıkla birlikte fırında pişirebilirsiniz. Yine aynı 160 derecede, 160-165 derecede galeti pişirdiğimiz derece ve ayarda, yani alt üst ısıtmalı ve fanlı fırında pişirebilirsiniz. Belirli bir bunu yapmadan önce arzu ederseniz hamurunuzu çatalla delerseniz kabarmasını da önlemiş olursunuz. Üzerine mercimek olur, kuru fasulyeyi yerleştirip muhakkak yağlı bir kağıdı sererek üstüne malzemeleri koyup fırında pişirin. Pişmiş hamurun içine çıktıktan sonra, soğuduktan sonra sadece pastacı kremasını koyup üzerine meyveyle servis edebilirsiniz. Yok badem kremasını kullanmak istiyorum derseniz tart hamurunuz pişmeye yakınken çıkarın, soğuduktan sonra badem kremasını atıp tekrar pişirebilirsiniz. Daha sonra onu da meyvelerle ve istediğiniz meyvelerle süsleyerek yiyebilirsiniz. Yani bir tartla 2 tane tart tatlı çıkarabilirsiniz. Alors, si j'essaie de, je vais essayer de vous dire un petit peu en français ce qu'elle a dit. On a utilisé qu'une partie de la crème pâtissière, de la crème frangipane. Vous pouvez utiliser les autres crèmes pour faire d'autres tartes. Alors, vous pouvez utiliser une pâte brisée, une pâte sablée, une pâte feuilletée. Mettre la crème pâtissière et dessus, vous pouvez mettre des fraises, des framboises. Bien entendu, il faut déjà cuire la pâte. En général, la pâte que l'on trouve en France, de toute façon, c'est facile. Si vous faites la pâte vous-même en Turquie, pour faire une pâte brisée, alors, c'est pas une pâte brisée, on met 250 g de farine,
125 g de beurre, 50 g de sucre glace, un œuf, et une cuillère à soupe, une cuillère à café de levure. Un œuf et une cuillère à café de levure chimique. D'accord? Ça, c'est la recette pour une pâte brisée que vous pouvez ensuite, quand vous l'avez étalée, vous pouvez déjà la cuire en mettant des haricots au fond. Au même degré que l'on a cuit tout à l'heure la tarte, la galette à 160, vous cuisez votre pâte et une fois qu'elle est prête, à ce moment-là, vous pouvez mettre de la crème pâtissière ou bien de la crème frangipane, de la crème aux amandes. Et dessus, vous pouvez mettre des fruits. Badem kremasını koyduğumuz zaman tartının içine birlikte pişmemesi gerekiyor. Ah oui, d'accord. D'accord. Si vous mettez la frangipane, il faut qu'elle cuise avec le fond de tarte. D'accord? Et dessus, vous pouvez mettre toutes sortes de fruits, des fraises, des framboises, des myrtilles aussi. C'est très, très bon avec des myrtilles. On a essayé avec des myrtilles, c'est magnifique. Voilà, donc toutes sortes de fruits. Vous pouvez aussi mettre des poires, notamment avec la crème frangipane. Badem kreması ile armut çok güzel gidiyor. Vous pouvez mettre des poires et ça fait une tarte bourdaloue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non. Alors, il faut quand même qu'on vous explique comment on va partager la galette des rois, parce que ça, c'est très important. Donc, on va couper la galette des rois. Nathalie, et puis, il y a aussi le plus jeune de la tablée, le petit qui va aller sous la table et qui va dire « Cette part, elle est pour Joël. Cette part, elle est pour Zeliha. Cette part, elle est pour Sibel. Cette part, elle est pour Dicle. » D'accord? Donc, c'est le petit qui ne voit rien du tout et qui va attribuer toutes les parts de gâteau aux participants. Şimdi nasıl paylaşacağız bu galeti? Çünkü en ufak, yani aramızdan en küçük kimseyi masanın altında geçecek. O da teker teker adları söyleyecek. Bu parça Oya Hanım'a, bu parça Güzin Hanım'a, bu parça Zeliha Hanım'a ki görmeden parçaları paylaşılsın. Öylece böyle haksızlık olmaz, hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra paylaşıldıktan sonra o fevi sakladığımız parçayı bulan bugünlük kral. Bugünlük kraliçemiz zaten değil mi? Bugünlük kraliçemiz Joël Hanım. Paylaşalım. Evet. J'ai une question. J'espère. Est-ce que vous avez des questions? Yani paylaşması da çok önemli. Oui, haksızlık olmasın. Bakar mısınız benim taçıma? Parce que en fait, mais là, vous avez encore la pâte, je ne sais plus comment ça s'appelle là, la crème là. Oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez faire Tu peux la congeler. Eğer şimdilik bu badem krema ile bir şey yapmak istemiyorsanız onu rahatlıkla dondurabilirsiniz. Vous pouvez congeler le reste de crème frangipane que vous ne voulez pas utiliser tout de suite et la sortir ensuite pour faire des tartes ou d'autres galettes. Dondurduktan sonra kullanmak istediğiniz günü istediğiniz tartı, galeti yapabilirsiniz. Bu çok kolay. Öylece de güzel bir şey yapmış olacaksınız. Est-ce que vous avez des questions? Sorularınız var mı? Soru yok. Oui. Enfin, vous êtes très gentil et au revoir. Au revoir. Biz de size... Aysun Hanım da kraliçe olmuş. Bravo. Yemeden kendimizi kraliçe ilan ediyoruz biz burada. Ne kadar güzel. Keyifle yiyin inşallah. Afiyetle yiyin. Bize düşünerek yiyin. J'espère que vous allez profiter, manger bien, profitez-en bien. On attend vos photographies, s'il vous plaît. Prenez des photos des galettes quand elles seront cuites. On veut voir les résultats avec plaisir. Et on vous remercie beaucoup. On vous envoie plein de bonnes choses d'Izmir.
İzmir'den bol sevgi, bol da şefkat gönderiyoruz hepinize. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Merci, merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Çok teşekkürler. Merci. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de kalemlerinizin resimlerini Jocelyn Pastanesi Instagram adresinde görmek isterim. Çok mutlu oluruz. Jocelyn Pastanesi Instagram adresinden sizleri de görmekten çok mutlu oluruz. Tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Öpüyoruz hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Au revoir, bonjour. Au revoir. Çok teşekkürler. Merci. Au revoir. Au revoir. Anne kapat.